الذي أمر عباده بحفظ اللسان عما حرم عليهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله واحذروا اللعن، فإنه طرد من رحمة الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. عباد الله، إن من آفات اللسان كثيرة، منها لعن الغير مما نهى الشرع المطهر عن لعنه، وهو الدعاء على الغير بطرد والإبعاد عن رحمة الله. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يمينا وشمالا، فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان أهلا لذلك وإلا رجعت إلى قائلها. رواه أبو داود. قال تعالى: إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الحمد لله. أمي مساتانو مسامي كاكا جون يامباريا كوبي أنيون لا تانغا كابو فما أي فمي حرام يوما. أمي سيرا كالونكو تيسيتي من كانكاني تيا يفونا كالاو تالا أكلني فلانا تالا. أمي سيرا كالونكو تي محمد صلى الله عليه وسلم alaw tala ka joni aka cideni kisi nema chan masaban buru ama nyina fe aka jiri aka cide banka ani adungu yaw naka saba senmaw ani minatuwa ko tu yukula nyumala alaka jon ami sira alaw tala nye ala sina hakika rere la ama roma jen afani kabo dangama sabu kalaka danga be feni abe jon roma jen kabo alaw tala ka hinama. Allah Ta'ala va fanyene aga kurna ba kono suratul ahzab kono aya biulun blani kele kwame abe jon wulela mi limanya jonye kwanga sira ale Allah Ta'ala nye ame kuma selema ufo bimana ame kuma nyuma fo ame kuma nyuma bo andala mi chan kuma uye mi kuma nyina mawuye na kuma nyuma ufo abe anga bara ulanya abe kesbabu yefnani Allah Ta'ala bandumu yafa kandumu yafa la mukela kalon ala tala ka jon nembe fili kan chama fo mobe mado kan do fo mi men kan ka fo nembe fili kan no mi fo ado jumaye abeliba do dangai kayi mo nyo danga kasoro iga islamia bi gben ka bo danga libama islamia sharia ba gben ka bo ma obe jumale ka do ke inyo ngore kan kayi mo nyo ka kesbabuye kayro ma jen kabalo tlaka hinama ka kodo kabalo tlaka hinama ni daye ka kuma jugula sama kalo ni hadisani amnela Abu Darda fe ako chide ko sallallahu alaihi wasallam manamina ni jon ye fen do danga abisa ka adma dinye ona abisa ka fen do yi na ka danga selaw ma ni danga ni abe wuli kata sangulo la sangulo be datu ama ate dunyiro soro abe ko sere kana du kulo kan ate doniro soro dukulo kan dukulo portu be fermé sangulo portu be fermé abe feli ke kini boloma aye buru aye feli ke niman boloma na mayro soro abe na doniro mina abe ko se kana jonka oye momi danga na ya so atlamo kan ni danga ye danga ni abe na mina mais na ya so atlamo ma kan ni danga ni ile mi ka danga do danga de ko se ile rema kan kisi ka bo ma ala mukela ko sa otla ba fanyene sotul fatir kono ayata ako kuma nyumaw obe wuli kata ali ala otla le fe ani bara nyumaw kanke o mo kela ala mo kela asbaha almuslimuna alyawma yatala'inun yal'anu ba'duhu ba'da qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadu ala auladikum wa la tadu ala amwalikum la tuwafiqu min allahi sa'a yas'alu fiha ata فيستجيب لكم. أخرجه مسلم. قال الإمام الماوردي رحمه الله: القدر موكل بالنطق. قال تعالى: وقولوا للناس حسنا. قال النووي رحمه الله: اعلم
أن اللعن المسلم المنسون حرام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو على المشركين قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. silamɛw la bana bi o bɛ ɲɔgɔn dangana, silamɛw ka baara kɛra ɲɔgɔn dangan de ye. K'a sɔrɔ ciden ko an ɲinɛ sallallahu alaihi wasallam a ko an kana an denw danga, an kana danga lase denw ma, an kana an ka bolofɛnw danga, an ka matériel, an ka nafolomafɛnw an kana danga lase o ma. A ko sabu kɛra kan tumana min na danga bɛ don n'a nana bɛn Alahu Taala ka duwawu jaabi waati ma, o duwawu ni a bɛ jaabi. N'a do jaabila ni danga ni a bɛ na i fe kɛ k'an kisi ka bɔ ma Ala m'o kɛ la. Lɔnnikɛlaba dɔ bɛ yen a dɔnnibɛntɔ ye o de bɛ Alimawurudi Shafiya lɔnnikɛlaba dɔ lo. Ale ko latigɛ dulonnen no kumakan na, latigɛ dulonnen no kumakan na. Sabu kɛra kan a ko fɔ mun fɛ i bɛ se ka kuma jugu dɔ ɲɛsin i mɔgɔ ɲɔgɔn ma, Ala bɛ kita la, a bɛ bɛn a ka latigɛ ma, a bɛ bori a kan. K'an seniya Ala m'o kɛ la. Ka bɛn Alahu Taala kuma ka sini ma suratul Bakara kɔnɔ aya 83 Alahu Taala ko k'an ye kuma ɲuman fɔ mɔgɔw ɲɛnɛ, an ye kuma ɲuman fɔ ɲɔgɔn ɲɛnɛ. Silamɛw kuma ɲuman fɔ hɛrɛba de b'a la. O kosɔn dɔnnikɛlaba in Nawawi a ko an b'a lɔn k'i silamɛɲɔgɔn danga, silamɛ min Alahu Taala ye silamɛya kɔrɔta ka tila ka silamɛw fana kɔrɔta, i de bɛ danga lase i silamɛɲɔgɔn ma ko o bɛ haramu de ye, o man kan ka kɛ. Silamɛw nin yɔrɔ in na dɔnnikɛlaba dɔ bɛ yen a ye fɛn ko Janaksheri rahimahullah, a tɔgɔ bɛrɛ ko Mahamud bin Umar. Ni cɛ nin an ka karamɔgɔ cɛ min ye Umar Jawara Ala ka hinɛ la, a ye cɛ nin kɛ histoire dɔ fɔ an ɲɛnɛ ka bɛn nin danga ma. Sabu kɛra kan ko a ka denmisɛnniya la kɔnɔni dɔ tun b'a bolo a ma balikuya la, a bɛ turon kɛra ni kɔnɔni ye. Ni kɔnɔ nin borila ka don wo dɔ la, a borila kɔ a ka kɔnɔ nin minɛ k'a sen sama, k'a sen sama a sen karila. A bamuso sigilen tora a dimina kɔrɔ ko i ka kɔnɔ nin sen kari, Ala y'i sen kari. Bamuso ko fɔ dimi bolo ma. Ni cɛ nana kɛ lɔnnikɛlaba ye, lɔnnikɛlaba lo, a ka tafsir kitabu bɛ yen a bɛ ko tafsir Keshaf ni Sheikh Janaksheri lɔnnikɛlaba lo. A ka diinɛ lɔn, Ala ka diinɛ lɔnni ba kalifa la. A nana to yen, a nana kɔrɔbaya sanji 40 kɔfɛ, sanji 40 kɔfɛ o ka waati jan kɛ ka to denmisɛnniya la. Lɔn dɔ a bɔra tutula Sami jamana kan, u tila wajibi la yɔrɔ dɔ la, neige nana, ka neige bilala ye, glace kuru bɔra ka na bin a sen kan, a sen karila. A ka fɔ kalandenw ɲɛnɛ n'a ka toɲɔ ko ko nin bɛ ne bamuso ka danga de ye. A ye danga min don depuis ma balikuya ko o danga de nana ne minɛ nin waati in na. Donc k'a lɔn kuma ɲuman fɔ a ka ɲi silamɛya la. Nin ye bamuso ye, a ye danga min don a den kɔ ka to fitini, tuma dɔ la a yɛrɛ m'a jate, a nana kɛ kungo ye a kɔrɔbayali kɔfɛ. Karamɔgɔcɛ y'a fɔ an ɲɛnɛ k'a ye kitabu bɔ ka kuma bamusow ma, tuma min na n'u ye kuma o denw ma, o b'o kuma cogo ɲa. Sabu kɛra k'a kɛra cogo o cogo lon dɔ a ye fɛn bɛna wuli den kan, k'a hakili ɲuman d'a ma Ala m'o kɛ la. O kosɔn ciden ko sallallahu alaihi wasallam o y'a fɔ an ɲɛnɛ ko mushriku ninnu min ma sɔn ka silamɛya, jobatula ninnu, i tɛ Ala dari o ye wa? I tɛ Ala dari Ala bɛ danga lase o ma? Ciden ko sallallahu alaihi wasallam ko ne ma ci kana mɔgɔw danga, ne ci la ni hinɛ le ye silamɛw, k'an kɛ hinɛmɔgɔ ye Ala m'o kɛ la. Wa alamu ibadallah anna al-li'ana min asbabi dukhuli an-nar. Qala sallallahu alaihi wasallam ya ma'ashara an-nisa tasaddaqna fa inni ra'aytukuna akthar ahli an-nar. فقلنا وبما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير. الحديث متفق عليه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال نسلموا دعنا بفندوي ساو بدلو مما مولا سي جهنم كنو أساو بدوي دعاي. وكتون تيرين كو صلى الله عليه وسلم أي ناشي مسوما أيا فمسو نينه كو يسرقا بوكا تشايا ko parce ale ka musow ye u ka ciya jahanama kɔnɔ. Musow ye cire ɲininka ko mun de k'an to an ka ciya jahanama kɔnɔ? A ko k'ala danga ka ciya, a bɛ danga don fo ka tɛmɛ, a fana ye fana ni fitirimawalew ye fana ni a cɛw bɛ hɛrɛ k'a ye waati jan,
ni wulila tile kelen de i b'i ka furu kɔnɔ ma deli ka tile kelen hɛrɛ sɔrɔ donc o kumakan de bɛna ala cɛya jahanama kɔnɔ k'a hakili ɲuman d'a ma ala mɔkɛ la o kosɔn aw tila y'a fɔ an ye suratu Muhamadu kɔnɔ a ko k'an ye tugu ale ala kɔ min limaniya ale alaw taala ma limaniya jɔnw a ye tugu alaw taala kɔ a ye alaw taala kan bato a ye ciden kan bato a kana a ka baara ɲumanw tiɲɛ a ka ɲumanya min kɛ a kana danga don k'o tiɲɛ a ka ɲumanya min kɛ a kana jogokunuya ta k'o ɲumanw tiɲɛ o kosɔn ciden ko an yɛrɛ sɔrɔla ale wa sallam a ko mɔgɔ min limaniyala alaw taala ma ani lonaban mɔgɔ min limaniyala ala ma ka limaniya lonaban ma ka limaniya kiyama ma ko a ye ɲuman fɔ a da la i bɛ kuma ɲuman fɔ walima i b'i ji n'i dimina n'i ka kumakan min bɔ a ka ca ala fɛ a bɛ jaabi donc o waati la duwawu jaabi bɛ yen o waati la fana ni duwawu kɔsɛgɛ bɛ yen n'a jaabila a bɛ jaabi n'a ma jaabi fana ni a bɛ kɔsɛgɛ yɛrɛ ma i ni ka danga don k'an kisi ka bɔ o ma ala m'o kɛla a ko walima i b'i daje ka hakili ɲuman d'a ma ala m'o kɛla وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله. La louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala qui a ordonné à ses serviteurs de veiller sur les langues pour tout ce qu'il les interdit. Nous témoignons qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée sauf Allah, il est unique, il n'a pas d'associé. Nous témoignons que Muhammad est son serviteur et aussi son messager. Que salut de Dieu soit sur lui, ses compagnons, sa famille et tous ceux qui vont le suivre dans les bienfaits. Chers frères musulmans, craignez Allah et éloignez-vous aussi de la malédiction, car la malédiction éloigne de la miséricorde d'Allah. Allah nous dit dans la sourate Ahzab, verset 71, il dit: oh les croyants, craignez Allah et aussi dites la bonne parole, les paroles qui sont concrètes, car les paroles qui sont concrètes arrangent, faites du bien à vos actions, car Allah aussi vous pardonne. Chers frères musulmans, reconnaissez que la langue fait beaucoup des erreurs. Parmi les erreurs, il y a la malédiction dedans. Maudit autrui. Car notre religion islam nous interdit de cela. Maudit ton frère musulman, c'est quoi? C'est de demander à Allah de l'éloigner de sa miséricorde. Ça, c'est interdit à l'islam. Exemple pour laquelle cet hadith rapporté, Abi Darda nous rapporte cet hadith. Et dit, le messager dit, lorsque le serviteur maudit quelque chose, lorsqu'il maudit, ça monte vers Allah subhanahu wa ta'ala, vers le ciel. Donc les portes du ciel ferment, ne trouvent pas passage. Il se retourne vers la terre aussi ferme ses portes, il ne trouve pas aussi passage. Donc il regarde vers la droite et la gauche, il ne trouve pas où il faut se réfugier. Et donc la malédiction fait face à celui qui était maudit. S'il mérite la malédiction, ça va vers lui. Si il ne mérite pas, la malédiction retourne à toi, tu as maudit, ça te maudit toi-même. Donc faisons très attention quand on nous dit sur le droit chemin. Il dit donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Al-Fatir, verset 10, il dit vers Allah, les bonnes paroles vont vers Allah, et puis les bonnes actions s'élèvent à aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les musulmans aujourd'hui sont là, ils ne font que se maudire. Tout le monde maudit, on est là seulement pour se maudire. Car le messager nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, ne maudit pas vos enfants, ne maudit pas aussi votre matériel. Il dit, parce qu'on ne sait pas, lorsque tu lances la malédiction contre quelqu'un, ça peut tomber si le moment, les doigts sont acceptés par Allah subhanahu wa ta'ala, ça serait accepté et comme ça va faire du tort. Raison pour laquelle Al-Maouri dit, ce grand savant nous dit, il dit, le destin est collé à la langue. Parce que tu peux employer quelque chose et puis ça va tomber sur le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. On doit employer la bonne parole. Raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, de la sourate Al-Baqarah, verset 83, il dit, dites la bonne parole aux gens. On doit se dire la bonne parole, car on nous préserve. Ce grand savant-là,
Il a fait un témoignage lorsque notre oustaz salue et que son âme repose en paix, que la terre soit légère, que Oumar Jawara, rahimahullah, nous a raconté cette histoire en classe. Il dit, il y avait un grand savant qu'on appelait Jean-Marc Chéry, il est reconnu, il a ses livres de tafsir qui sont là. C'est un grand savant. Il dit, lui, ce grand savant-là, il a dit, lorsqu'il était petit, sa mère lui est maudit. Il avait un petit oiseau, il jouait avec. Donc l'oiseau est couru, il allait attraper l'oiseau, il a tiré, ça a cassé le pied. Donc sa mère lui a dit, tu as cassé le pied de cet oiseau-là, Allah aussi va casser tes pieds. Il était encore très petit. Alors, il a grandi, il est devenu un grand savant. Une fois, ils étaient là quelque part, il y avait une neige, glace est tombée sur son pied. Après 40 ans, plus que 40 ans, on peut le dire, glace est tombée sur son pied est cassé. Il a dit à ses élèves et à ses compagnons, ça c'est la maison de ma mère, depuis il était petit. Quand il a dit, tu as cassé le pied de cet oiseau, qu'elle a cassé tes pieds, raison pour laquelle c'est venu s'y rattraper devant. Donc ça nous dit quoi? Il a fait un témoignage, il a fait un livre, si les mères, les mamans, de contrôler le langage vers les enfants, car on nous dit sur le droit chemin. Cheikh Nawawi nous dit, c'est interdit de maudire son frère musulman, car l'islam était une grande religion, le musulman aussi était grand, donc c'est interdit de le maudire. Raison pour laquelle le messager nous dit dans un hadith, lorsqu'ils sont venus vers lui, il dit, mais maudit les mécréants, les idolâtrices, ils ne prient pas, ils sont contre Allah, il faut les maudire. Il dit, moi, je ne suis pas messager pour maudire, car je suis le messager pour la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous on doit copier sur lui. Chers frères musulmans, reconnaissons que pour que l'homme rentre en enfer, les chemins de l'enfer, il y en a dedans, parmi les grands chemins aussi, la malédiction. La malédiction conduit vers l'enfer d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc pour laquelle le messager nous dit, salut de Dieu soit sur lui. Il dit, oh les femmes, faites beaucoup les sacrifices, car il vous invite beaucoup à l'enfer. Les femmes lui demandent, mais pourquoi nous sommes beaucoup à l'enfer? Il dit, parce que vous maudit beaucoup. La femme maudit beaucoup. Vous êtes ici les égoïstes. La femme est beaucoup ingrate. Elle maudit aussi son mari. Depuis à ton foyer, tu ne m'as jamais fait du bien. Il dit, c'est à cause de ces petits mots-là, Dieu, Allah peut te mettre dans l'enfer. Donc faites beaucoup les sacrifices, car Allah nous préserve. Il dit donc, Allah nous dit, de la sourate Muhammad, verset 33, il dit, oh les croyants, obéissez à Allah et obéissez à son messager, n'envenimez pas aussi votre bonnes actions, car Allah nous guide sur le droit chemin. Raison pour laquelle le messager nous dit dans un hadith, qui est rapporté par Bukhari et Muslim, il dit, tout celui qui croit à Allah et au jour des élections, qu'il emploie la bonne parole ou soit il se tait. On doit employer la bonne parole, car nous guide sur le droit chemin, car nous est loin des mauvais comportements, qui nous est loin aussi de la malédiction, qui nous préserve, qui nous protège, qui nous guide sur le droit chemin. Allahumma ajirna min al-ni'al wal ghadab wal fash ya rabbal alamin. Allahumma ijdat lil muslimin wa ajil ashqa al mushrikin wa damir a'da ad-din wa ansur ibadak al muwahhidin fi kulli makan. Allah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. All thanks are due to Him, the Lord of all the worlds. All praise is due to Him, for the mercy He gives us all. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. All thanks are due to Him, the Lord of all the worlds. All praise is due to Him, for the mercy He gives us all.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا اللهم إن الحق الحق وارزقنا اتباعه وإن الباطل بعد وارزقنا اجتنابه واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.